and presentation subtitle is Function, Mechanism, Benefits and Challenge of the ChatGPT application. Okay, we have here the slide. Slide 1 for opening, slide 2 to 11 for material, slide 12 for closing, slide 13 for closing. For slide 2 to 6 will be presented by me, and slide 7 to 12 will be presented by Anna. Okay, let's get started. Let's start with slide 2. The main function of the ChatGPT application, a generative dialogue system. ChatGPT is a generative dialogue system based on large language models, LLMs, powered by the Transformer architecture. It processes, understands, and generates coherent and contextually relevant natural language text. 1. Natural language processing, or NLP, analyzes syntax and semantics and identifies user intent. 2. Context understanding, uses attention and mechanism to maintain the flow of conversation short-term memory. Jadi teman-teman, slide nomor 2 ini menjelaskan tentang ChatGPT adalah sistem AI yang digunakan untuk membantu manusia melalui percakapan teks. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Contohnya, pada saat kalian ingin menanya ke ChatGPT menggunakan bahasa sehari-hari seperti tolong dijelasin dong, itu ChatGPT akan mengerti kata-katamu, maksud dari pertanyaannya, dan gaya bicaramu, walaupun tidak menggunakan bahasa baku. Yang kedua ada pemahaman konteks. Contohnya, kamu menanya lanjut ke ChatGPT seperti tolong diringkas. ChatGPT akan paham apa yang kamu bicarakan. Dia mengerti bahwa masih berada di topik yang sama dan bukan berada di topik yang baru. Jadi jawabannya nyambung. Oke, next. Generation, function, and dialogue interaction. Auto-generative text generation generates response sequentially, predicting the next token based on large probabilities. Output the verification, able to synthesis various forms of context, summarize translation codes according to the request style and format. Human dialogue simulation, designed for two-way interaction. Conversation AI supported by LLHF, reinforcement learning learning for human feedback for behavior achievement. Jadi teman-teman, slide 3 ini menjelaskan tentang generasi teks autogeneratif, deverifikasi keluaran, dan simulasi dialog manusia. Yang pertama, generasi teks autogeneratif. ChatGPT menghasilkan kata demi kata secara berurutan seperti sedang membalas chat. Sedangkan deverifikasi keluaran, ChatGPT menghasilkan berbagai jenis konten seperti ringkasan, translate, dan kode sesuai kebutuhan pengguna. Dan ada simulasi dialog
fitur dialog dan respon itu intinya AI bisa berbicara panjang dan nyambung dan tidak memberikan jawaban asal-asalan dikarenakan AI menggunakan LLM atau LLM dan arsitektur transformer itu seperti otak khusus untuk mengerti bahasa. Di sini juga ada 3 tahap pemrosesan. Yang pertama itu ada perkodean input. AI membaca dan mengerti apa yang kita ketik. Yang kedua ada perhatian dan interaksi konteks. AI fokus pada bagian yang penting dan mengerti konsep yang sebelumnya dan memberikan jawaban yang nyambung. Yang ketiga ada decode output. AI menyusun jawaban menjadi kalimat yang rapi dan mudah dipahami. Next, stage 1 and 2, encoding and context interaction. 1. Input encoding. Token is icon breaking text into discrete units and embedding, converting tokens into numeric characters plus positional coding. 2. Attention mechanism. The self-attention mechanism in transformer can produce the relative weight and importance of each word to understand the relationship and context in depth. Jadi teman-teman, untuk slide 5 ini menjelaskan tentang perkodean input dan mekanisme perhatian. Perkodean input itu seperti AI kita membaca kata demi kata dan kita memahami isinya. Sedangkan mekanisme perhatian itu kita berfokus ke pembicaraan yang penting dan mengerti konsep sebelumnya. Ya, next. Generative AI processing flow in ChatGPT flowchart. Start. User types the question. Input encoding. Understand the text. Attention mechanism. Focus on context. Generating. The response is displayed at. Jadi teman-teman, untuk slide 6 ini menjelaskan tentang